So what's up mga ka-idol, naaday ta karon sa Talibon no, kay gikan day ta sa Trinidad nga nag-install og piso wifi. Unya pag uli nato sa boarding house sa ako ang pag-umangkon nga si Maiko Tamura, nahibong ko nganong na-standpan diri nga nasaag sa ilahang boarding house. Kay mao day sa standpan din sa ilahang silingan nga naguba. Mao din gidala ni Mike sa iyang boarding house kay pagkahibaw nga moayo ta og mga appliances mao ning iyang gipaayo ang iyang standpan. Unya diri na pud ta ni plastada kay ato na laging sugdan og check-upon o repiron. Unya matud pa sa tag-iya taud-taud na kuno ni na standby ug wala niya gipaayo kay nagtuog dako na kunog damage. Ang ato ang first step ani ang ato ang ukbon mao ang back cover. Unya ato na pod gipangtangtang ug unsay angay tangtangon kay ato laging check-upon ug unsay diferensya ug unsay nadaot. Unya kay natangtang naman ang cover sa loyo ato na ning magic-magicon. Kay og dili madag magic nato aw largo na ni sa timbangan. Hoy pag sure diha mag-uol in town ang tag-iya. Aw dili man santang tungguol kay magtunga man sad mi sa halin. Unya kay nahumban naman tag opera aning standpan aw ato na ning testingan. Unya moment of truth ato na ning isaksak ug dili ni siya motuyok aw kitay tuyok. Hoy malipong ta ayaw tag angina. Ayaw di ma. Oy salamat luwas jud taon ta ug wala ta makatuyok kay nituyok jud siya. Yay! Unya kay okay naman og success ang ato ang pag-repair aning standpan. Ato na pod ning hinahinayag uli ang iyahang back cover ug unsay ato ang gipangtangtang. Unya kay nahuman na mag-uli ang tanan aw ato ning testingan og balik. Kay naarabay uban nga inig human ni mag-uli dili na hinunoon mo tuyo. Mao nang atong testingan og ikaduha para manigurado ta. Unya kay okay naman arin lang kutob atong video de mga ka-idol no. Salamat sa pagtanaw ug paglantaw ug God bless to all.